gracias We thank you en nombre de esta familia, de estos pastores. in the name of this family, these pastors that you're Aleluya. sowing. Hallelujah. Bendito sea el nombre de Jesús. And blessed be the name of Jesus. Gracias, Señor. And we thank you, Lord. Los próximos días, In the next few days, las próximas 2 semanas estaremos en Kentucky predicando. in the next 2 weeks, we are traveling to Kentucky and we will be preaching there. Estamos orando a Dios And we are praying to God. y pedimos a Dios la oración de ustedes también And we also ask for your prayers as well, para que el Señor nos use en aquel lugar. so that the Lord may use us in that place. Así que le damos la bienvenida en esta tarde. So we welcome all of you Bienvenidos a la casa del Señor. and be welcome to the house of the Le damos la Lord. bienvenida a todas las naciones que nos miran a través de las redes sociales. We also welcome all of those nations that see us through social media. Bienvenidos, y si algún día viene por Indianápolis, los esperamos en Manantial de Vida. And be all welcome if one day you come and visit. Just make sure to come by and visit this church as well. Donde quiera que usted esté, esperamos que la palabra de Dios caiga sobre su corazón, su vida, y traiga fruto abundante. Wherever you may be, we ask for the Lord to bring abundance to your life, wherever you may be. Hoy estoy muy contento. And I am very happy today. A medida que voy siguiendo esta serie, And as I'm continuously going through this series, el Señor me ha bendecido mucho, mucho, mucho. the Lord has blessed me very, very much. A mí primeramente, First of all, myself, antes de predicar la palabra. of course, before preaching the Word of God. Hay mucha vida en la palabra. And there is a lot of life in His Word. Y este tema, cómo recibir la vida de la palabra de Dios, And this theme on how to receive the life from the Word es of muy God, importante. it is very important. Estamos abriendo llaves, estamos abriendo puertas, Because we are opening doors with keys. estamos tratando de enseñarle a la gente y al pueblo We are trying to teach the people and the nation of God que la Biblia no es un libro más, that the Bible is just not one more book. que la Biblia es un libro que tiene vida. That the Bible is a book that has life. Y en la Biblia And in the Bible, están escritas todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, all of the promises that He has made for His people are in that book. y todas las promesas que Jesús ha hecho a la iglesia. And all of those promises that Jesus did to the church. Y esas promesas And those promises no son promesas que tienen que ser cumplidas en un futuro. are not promises that need to be accomplished in a future. Esas promesas se hacen realidad en aquellos que abrazan la palabra, Those promises become a reality for those that hold on to His la word, creen por la fe for those that believe His word by faith, y actúan conforme a la palabra. and then they act according to the word. Por eso, el darle cumplimiento a la palabra That is why giving fulfillment to His word tiene que ver más no con lo que Dios prometió, porque Él ya lo prometió, has to do not much with what He promised or what is there, because He sino already con lo que promised yo it, soy capaz de hacer que se cumpla en mí. but because of how am I capable of making it accomplished in me. Y hemos estado hablando de tantas cosas. And we have been speaking about so many things. Hablamos acerca de que la diferencia de la Biblia con cualquier libro We spoke about the difference between the Bible and any other book, es que la Biblia tiene vida. is that the Bible has life within. La palabra de Dios es espíritu y es vida. The Word of God is spirit and it's life. Ahora escuche algo. Now listen to Una de something. las cosas tan importantes One of the important things as de well entender of el understanding antiguo pacto y el nuevo pacto. is about the Old Covenant and the New En el Testament. antiguo pacto era simplemente sombra de las cosas que habían de venir. Because in the Old Covenant it speaks only about the shadows of the things that were to come. Pero en el nuevo pacto, But in the New Covenant, lo que llamamos el Nuevo Testamento, what we call now the New Testament, ahora es el cumplimiento de las cosas que eran sombra y figura de las cosas que vendrían. now become a fulfillment from the things that maybe were preached there before. Por eso lo más emocionante que nosotros tenemos que entender That is why the most great thing that we need to understand es que ahora estamos viviendo en el cumplimiento de las is promesas. that now we are living in the fulfillment time of Vamos, His toca al que está a promises. su lado y dile, es tiempo de ver el cumplimiento. And tell the one next to you, it's time to see the fulfillment El happening. cumplimiento para tu The casa, fulfillment to your el house, cumplimiento para tu vida, the fulfillment to your El home, cumplimiento to para your tu life, salud. for your health, el
cumplimiento para tus hijos, the fulfillment for your el children, cumplimiento para tus finanzas, the fulfillment for your el cumplimiento para finances, tu crecimiento espiritual. the fulfillment for your spiritual growth. Hay un tiempo de cumplimiento. There is a time of Y fulfillment. la palabra de Dios es en el sí y en el amén. And all things in God are yes and amen in No es Him. para mañana, es para hoy. And it is not for tomorrow, it is for ¿Cuántos pueden today. decir gloria a Dios? How many of you can say glory Y to por eso God? es tan hermoso And that is why it's beautiful entender el tiempo que estamos viviendo. to understanding the times that we are living. Hablamos también de que porque la Biblia tiene vida, We also spoke about that the word has life, es por eso que la gente le cuesta entenderla. and that is why sometimes it is difficult for people to understand Porque it. en la Biblia Because in the Bible, abarca muchas cosas. there is so many things Y within. cuando usted lee la división de la Biblia, And when you read the divisions of the usted sabe Bible, que tiene libros proféticos, you know that there's prophetic books within. libros There's históricos, historical books tiene there. libros sapiensales, He has things that make you learn as tiene well. cánticos, He has sing songs. tiene poemas, He has also poems in the tiene Bible. muchas diferentes cosas, He has very many different things within. pero tiene una unidad perfecta. But he has a perfect unity as well. Tiene, aparte de ser histórico, And other more than just being something historic, donde abarca la historia del pueblo de Dios, where it speaks about the nation of la the historia Lord, de la creación, the history of how creation was, la historia del hombre y la caída del the hombre, history of the man and the fall of man, la restauración por medio de Jesucristo also about the restoration through Jesus y las Christ, cosas venideras. and the things that are to come. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Las cosas That's venideras what I want for you to understand, the están things that are to escritas en come. este libro. They are written in the Y Bible. la Biblia dice And the Bible says que en el libro este that in this book, fueron escritas todas las cosas all of the things were written. que Dios ha preparado para los que le aman. That all the things have been prepared for those that love Y Him. fueron escritas todos los propósitos And all of the purposes were que written Dios tenía para mí. that the Lord had for Hemos me. hablado también acerca de que es el único libro que te conecta con su autor, We also spoke about that it is the only book that connects you with the author. porque la Biblia te conecta con el Creador, con el Señor, amén, Because the Bible connects you with the author, with the Creator. con el Amen. Padre, With the el Father, Hijo the y el Son, Espíritu Santo, and the Holy Ghost. en la unidad perfecta. In the perfect unity. Un Dios vivo, A living God, un Dios poderoso, a mighty un God, Dios que se a mueve, God that un moves, Dios que todavía sigue haciendo milagros. and a God that is still doing and Aunque working in digan que los miracles. milagros terminaron con los apóstoles, Even though some might say that the miracles finished with the la gente se apostles, sigue sorprendiendo al ver los milagros de Dios. people still getting surprised by the miracles they see from God. Hablamos que el único libro We spoke that it is the only book que puede cambiar la vida de las personas es la palabra de Dios. that can make a change in people's lives is the Word of God. Amén. Amen. Y hablamos también And we also spoke que en ella hay poder. Diga conmigo, poder. that in the Bible there is power. Say with me, Usted there's puede leer power. cualquier libro, You can read any book, pero la palabra de Dios es poderosa. but the Word of God is Es powerful. poderosa. Diga conmigo, es Say poderosa. with me, His Word is powerful. Hay poder en la palabra. There is power in His Cuando Word. usted la lee, When you read it, el poder de Dios se desata the power of God gets en released su vida, in your life, en su entorno. in what surrounds Cuando you. usted lee la palabra, When you read His Word, usted recibe el poder de Dios. you receive and acquire Es God's por power. eso That is Que el why diablo está tan empecinado en mantenernos entretenidos. that the devil just wants to keep us entertained. Porque si usted lee este libro, Because if you get to read this book, usted va a ser alguien poderoso. you'll become someone mighty. Usted va a recibir poder. You will acquire power. Usted va a tener poder para muchas cosas. You will have the power for many things. Poder para vencer, Power to defeat, poder para resistir tentaciones, power to resist temptations, poder para avanzar, power to be able to advance, poder para estar firme, power to be standing still, poder firm, para ser sano. power to be healed. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone understanding? El poder de Dios está en la palabra. The power of God is within His Y Word. cuando yo leo la palabra, And when I read His Word, recibo el poder por medio del Espíritu. I receive His power through the Holy Ghost. Entonces es importante So it is important entender que en ella hay poder. to understand that there is power within. No hay otro libro que tenga el poder que tiene la palabra de Dios. There is no other book that has such power like the one in the Bible. Amén. Amen. Y hablamos también que
es el único libro And we also spoke that it is the only que, a book pesar que fueron escritos por muchos autores, that although it was written by many different authors, todos apuntan al mismo lugar. they all are the ones signing to the same one, to the same Todos nos author. llevan a Cristo. They all lead us to Todos Christ. nos llevan al plan de Dios. They all lead us to the plan of the Todos Lord. nos llevan a descubrir el Espíritu Santo. They all lead us to discovering the Holy A Ghost. mí me gusta mucho And I really like a lot cómo el profeta Ezequiel, how the prophet Ezekiel, él está descubriendo a Dios he's discovering, getting to know the en el Lord valle de los huesos secos. in the valley of the dry bones. Y hoy que quiero hablar en el tema, el primer tema fue, ¿se acuerdan? And the first theme that I want to talk about, and that I spoke about, Que tenemos que hablar la palabra. is that we first need to speak the word. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you say glory to God? En la primera parte, Because in the first part, nosotros dijimos we said que nosotros debemos hablar la palabra. that we need to speak the word. Segundo, Secondly, tenemos que orar la palabra. we need to pray the word. Diga conmigo, orar la palabra. Say with me. La semana pasada To pray the word. And last week, dijimos que había que orar la palabra de Dios. we said that the word of God was needed to be Y cuando prayed. oramos la palabra de Dios, And when we pray the word of God, empieza a tener un efecto en nosotros. then there starts being an effect within us. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe it? Entonces, perdón, el primero fue dar lugar a la palabra. The first was to actually give place to the word, to his Ahora, words. ¿se acuerdan por qué la gente no recibe la vida de la palabra? Now remember why people do not receive word from Porque the no hay life of the word, cabida para la palabra. because there is no space for his Jesús le word. dijo a los fariseos que no había cabida en ellos en la palabra. Jesus said that to the Pharisees that there was no space in them to Y por receive the eso no word, podían recibir la palabra. and that because of that they were not able to La receive vida his que está en la words. palabra The life that is within his words, depende de que nosotros podamos dejar que entre en nuestra vida. it depends from us from allowing the word to have room in our Y lives. cuando hay cabida en la palabra, Because then when there's room for his Dios words, empieza a manifestar en nosotros. God starts manifesting himself in us. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you say glory to God? Por eso es tan importante entender. That is why it's important to understand Hablamos que el enemigo está no detrás de nosotros, sino de la palabra que hemos recibido. we also spoke that the enemy is not behind us, but behind the word that was released Y for es us. por eso que nosotros tenemos que buscar ser una buena tierra And because of it, that's what we need to seek to be a good para land, dar cabida a la palabra, en otras palabras, para que la semilla caiga en buena tierra, so that we can let that seed fall on us or fall in good soil, para que la semilla pueda germinar y dar fruto. so that the seed can grow and then harvest and give fruit. Entonces es importante entender que cuando no hay cabida So it is important to understand that when there is no room in us, es porque la semilla cae junto al camino, it's because maybe the seed has fallen into the way, cae junto a espinos. or maybe it fell, together Y with the hablamos que thorns. son las ocupaciones, los afanes, los deleites del mundo And we spoke about that those are things that come from the world, the pleasures, the things, material things, que dejan ahogada la palabra that they make just the word and just drown. y no produce fruto. So then the word doesn't produce with us La nothing. palabra, la semilla es la palabra de Dios And the seed is the word of the y Lord. la palabra tiene vida. And the seed has Porque life. les enseñé también que la palabra semilla viene de la palabra semen, I also teach you that the word seed comes from the word semen, lo que produce vida, the one that produces lo que life, produce la vida humana. the one that produces human Y es life. por eso And because of que that, nosotros tenemos que entender we need to understand que el diablo está detrás de esa semilla that the devil is behind that seed. para quedarte a ti infructuoso, So that like that you don't bear any para que tú fruit. no des frutos So that you don't give no y fruit. para que tú tampoco puedas ver todas las cosas que Dios ha preparado para ti. And so that also you may not be able to see what the Lord has prepared for you. Así que orar la palabra So to pray his en word, el segundo tema, in the second theme, y como todas las cosas que hemos estado hablando, and like all the things that he has been spoken to us. Isaías 5:13 dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Isaiah 5:13 it says that my people was captive because they had no acknowledgement. Porque el diablo hará lo que sea para que tú no conozcas las promesas de Dios. Because the devil will do anything so that you don't get to know the promises of the Lord. Pero hoy
But today, quiero empezar I want to con el start tema número 3, with theme number 3, profetizar la palabra. and it is to prophesy Y the vamos a tener word. una serie de enseñanza. And we will also have a series of Le invito teaching. que abra su Biblia en 1 Corintios 14:1. And I invite you to open your Bible in 1 of Corinthians, 1 Corintios capítulo 14. 1 of Corinthians chapter 14, Alabado sea el nombre del Señor. and praise be the name of the Lord. Esto es maravilloso. And this here is wonderful. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Ya lo tienen? You have Gloria the a Dios. verse? Glory to God. 1 Corintios 14:1 dice: 1 Corinthians 14:1, seguid el amor follow the way of love y procurad los dones espirituales, and eagerly desire gifts of the Spirit, pero sobre todo especially que profeticéis. prophesy. Ahora voy a decirle algo. Now I will tell you something. Mucha gente A lot of ha people confundido have confused el don profético the prophetic con el gift profeta o el oficio del profeta. with the prophet or what the prophet does. Y es bueno que usted lo sepa, And it is good for you to know porque en la it, iglesia debemos profetizar todos. because in the church we all have to prophesy Vamos, recíbalo. and receive it. En la iglesia todos debemos profetizar. In a church we are all to Se lo voy a mostrar prophesy. con la escritura. And I will show it to you in the Bible. Pero But no todos somos profetas. we are not all prophets or called to be prophets. Hay una cosa, There is one el thing, espíritu de profecía, the spirit of prophecy el don profético and the gift of y el prophecy oficio del profeta. and the works of the Muchas veces prophet. cae el espíritu de profecía Many times the spirit of prophecy y falls comenzamos a profetizar. and we start prophesying. Vemos en la escritura a Saúl We see in the scripture to Saul, cuando el espíritu de Dios viene sobre él y él entre los profetas profetiza. when the spirit falls over him and then he starts prophesying among the other Y prophets. todos decían Saúl entre los profetas, And then everyone will say Saul between the prophets, porque había venido un espíritu de profecía. because a spirit of prophecy fell Pero upon Saúl him. nunca fue profeta. But Saul was never a prophet or called Entonces to be la a gente prophet. se impresiona ante profecías So people get impressed before y prophecies. ya titula a cualquiera de profeta. So then they just call anyone a prophet. Tenga cuidado. So just be careful. Es importante que toda la iglesia profetice, It is important for our church to prophesy. pero es importante también que entienda But it's also important for you to que hay un understand espíritu de profecía que tiene que estar en la that iglesia. there is a spirit of prophecy that there must be at church. Ahora está lo siguiente, And now this is what goes el don next. profético, The prophetic por el cual gift, usted, por medio de ese don, que es un regalo divino, which is a gift that comes from the Lord, divine usted gift. comienza a burbujear. La palabra burbujear es como balbucear, And then you kind of start like seeking into that word. como un bebé que comienza a decir las primeras palabras Like a baby that starts wanting to say its first words. y hasta que empieza a salir la profecía. And until then the prophecy starts coming out, starts being Entonces, released. cuando el don de profecía está, So when the gift of prophecy is there with you, es un regalo divino it's a divine gift. y usted se para y profetiza. And then you stand and then you En la prophesy. iglesia primitiva, In the first of all, in the church, yo crecí en una iglesia I grew up in a church donde de repente en medio de la oración where suddenly in the midst se of paraba the una worship, hermana, se paraba una diaconisa, se paraba alguien a deacon or someone, a sister will stand up y comenzaba a profetizar. and they will start prophesying. Hoy en día ya no se ve eso, But nowadays we no longer get to see porque that. el diablo quiere callar la voz profética. Because the devil wants to shut the prophetic voice. Porque a veces la palabra profética no nos queda bien o no nos gusta. Because sometimes the prophetic word that is being released, we don't like No hay it. que asustarse ante la profecía, So we should not be afraid before the prophecy. aunque sea fuerte o dolorosa. Even if it might be painful or strong, Tenemos que saber que siempre la profecía viene a nosotros para anticiparnos, para que nosotros hagamos algo ante esa profecía. we need to know that when the prophecy is given to us, it's so that it can prepare us of what is to come. Cuando Jonás fue a profetizar When Jonas went to a prophesy Nínive, to Nineveh, él dijo, Nínive será destruida de aquí a 40 días. he said, Nineveh will be destroyed from here to 40 days. Y la gente no se tiró al río. And people didn't throw themselves No to the dijo, ya no rivers. hay esperanza. They didn't say there is no Se longer hope. humillaron. They humbled themselves. Dice
Dice desde el rey hasta la bestia. They said they all humbled from the king all the way to Todo the el beast. mundo se humilló. Everybody humbled Y themselves. Dios se arrepintió del castigo. And then the Lord repented from the sin he was going Entonces to give, nosotros tenemos que entender from the punishment he was going to que give. cuando viene una profecía fuerte al pueblo, So we need to understand that when there's a strong no prophecy es que coming Dios to the quiere traer people, muerte, it is not because the Lord wants to bring es que death. Dios quiere traer arrepentimiento. It is because the Lord wants to bring repentance. ¿Cuántos están entendiendo? How many of you are understanding? Porque el deseo de Dios es que ninguno perezca, Because the desirement of the Lord is for no one to perish, sino que todos procedan al arrepentimiento. but that all may get to the repentance. Es por eso que es tan importante That is why it is so important que escuchemos la voz profética. that we may listen to the Pero prophetic bueno, voice. hay gente que ha profetizado por la carne también. But there's also people that have prophesied according to El their diablo flesh. también tiene sus falsos The profetas devil also has his y a false veces se prophets, meten en la iglesia. and sometimes they get inside church. Pero eso no tiene que a nosotros movernos, But that is not supposed to porque move toda us, profecía tiene un filtro because all prophecies have a filter, y usted tiene que pasar la profecía por ese filtro. and you need to have that prophecy and go through that filter. El primer filtro And the first es la filter, palabra de Dios. it is the word of Si the lo que Lord. están profetizando va de acuerdo a la palabra o no. If those that are prophesying are according to the word of God or not. El segundo filtro The second filter es la iglesia. is the church. Por eso dice convocada asamblea. That is why it says convoke an Reunir al assembly, pueblo. get all together. ¿Cuántos están acá en esta How tarde? many of you are here this afternoon? ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? Vamos a escudriñar qué Dios nos está hablando. And start seeking the Lord and say, is this from God or not? What is the Lord speaking to Y la us? tercera, And the el tercer filtro Third filter, es el pastor, it is the pastor, el cual él va a orar a Dios para determinar si es de Dios esa profecía. whom is the one that will pray to God and determine if this prophecy does come from God. En muchos casos el pastor tiene el discernimiento para conocer entre lo bueno y lo malo. And in many cases, the pastor has the discerning of knowing what is En good and otros what is casos bad. Dios no permite revelarlo, And then in other cases, the Lord doesn't allow it to pero reveal. porque Él quiere que profundicemos más en la palabra. But it is because He wants for us to seek Him deeper in Pero His es words. maravilloso porque la iglesia tiene que estar en continuo crecimiento. But it is wonderful because the church has to be in continuous growing. Y el crecimiento de la iglesia va conforme al crecimiento espiritual de cada miembro. And the growing of the church is going according to the spiritual growth of every member. Entonces es tan importante entender, So it is very important to understand, primeramente, las tres etapas del don profético. first of all, of the three phases of the prophetic gift. El espíritu de profecía, The spirit of prophecy, el don profético the gift, the y el prophetic gift, oficio del profeta. and the work that the prophet does. Entonces, entendiendo estas cosas, So understanding these things, dice el apóstol Pablo Apostle Paul a la says iglesia de Corintios, to the church of que era la Corinthians, que más dones tenía. whom is the one that had the most gift. Pero le dice, seguid el amor, But he said, follow the law procurar los dones espirituales, and try to acquire the pero sobre spiritual todo gifts. que profeticéis. Y ahí viene la alineación. But overall, to prophesy, and that's where the alignment comes. Porque parece ser que muchos les gusta más hablar en lenguas. Because it seems like many like speaking more in No es tongues. malo, And not just pero like that. Pablo hace una referencia. But Paul they makes a reference. Y dice, And porque says- el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Because those that speak in tongues, they don't speak a language man, but they speak to God. Hay un momento que te puede tomar el espíritu y hablar en lenguas. There's times where the Spirit may take you and you will start speaking in tongues. Es porque tú estás en relación íntima con Dios. And it is because you are in a relationship with the Lord and Pero intimacy. eso no edifica la iglesia. But that doesn't edify the church. ¿Cuántos me están entendiendo? How many of you are understanding? Y dice, And it says, habla lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. for anyone who speaks in a tongue does not speak to people, but to God indeed. No one understands them. They utter mysteries by the Spirit. Pero el que profetiza, But the one who prophesies habla a los hombres speaks to people para edificación, for their strengthening, exhortación encouraging, y consolación. and comfort. Escuche esto. Listen to this. Acá tenemos una base. Here we have a base, El que profetiza but those who puede prophesy exhortar, speaks to people for their strengthening, pero también tiene que haber consolación and there's also comfort. y tiene que haber edificación. There has to be and No also puedo yo encouraging. decir,
mañana te vas a morir, And I cannot say or say, tomorrow you will die. aunque así lo quiera Dios. Even if God wants it God wants Yo it tengo that que way. primero decir, First I have to say, Dios, God, asegúrame que lo que voy a decir primero edifica al pueblo. assure me first that what I will say to your people is what you A mí want. me han venido muchas veces palabras a mi corazón Many times word has come to my heart, y como no estaban de acuerdo a lo que yo considero que Dios quiere hacer, and since maybe those were not okay for what I las he was tenido to que say, callar. then I will have to shut those voices. ¿Por qué? Why? Porque yo no puedo dañar al pueblo Because I cannot damage the people simplemente queriendo decir lo que yo quiero que diga Dios. just because I am wanting to say what God is wanting to say. ¿Sí me están siguiendo? And you're following me. Entonces cuando usted recibe algo, So when you receive something, si es de Dios, if it is from recuerde God, then just que remember, estas tres cosas, remember these three el que things. profetiza habla a los hombres, Those that prophesy speaks to people. número uno, para edificación. First of all, for strengthening, Tenemos que edificarnos unos a otros. we need to give strength to one En another. amor, en la in verdad. love, in Alguien the dice truth. amén. Can someone say amen? Número dos, Number two, para exhortación. to give encouraging. La palabra te edifica y te exhorta, te confronta. The word confronts you and edifies you. Pero luego dice para consolación. But then it also says to comfort you. Entonces nadie se puede ir acá frustrado. So no one can leave from here Nadie se frustrated. puede ir llevando una cadena o una carga que no se la dio Dios. No one can leave from here carrying a burden that God did not give to El you. Señor dice que Él es el que hiere, pero también es el que sana. The Lord says that He might be the one that hits you, but He also heals you. Entonces es muy importante que dentro de la iglesia So it is important that inside the sepamos church manejar. we are knowing able to este manage tema. Alguien this dice thing. amén. Can someone say amen? Y dice, el que habla lengua extraña, And those that speak a strange sí language, mismo se edifica. then they edify themselves this Pero way. el que profetiza, But those that prophesy edifica a la iglesia. edifies the church. Así que quisiera que vosotros habléis en lenguas, So I would like for you to speak in tongues, pero más que profetizaseis. but more than prophesies. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Because greater is the one that speaks in tongues than the one that A no ser prophesies. que las interprete. Otherwise, they are able to Yo he interpret estado en them. iglesia, hermano querido, And I have been at churches donde el pueblo se tiene que tirar al piso. where sometimes the people just throw themselves in the floor. Porque de repente aparece una profecía, ya un tipo hablando en lengua, Because not only there may be someone over there speaking a O prophecy, un speaking in niño, tongues, or a child, o una mujer, or a woman, y de repente se levanta otro a interpretar. and suddenly someone else stands up and starts interpreting the Entonces vos languages. decís, ahí se está moviendo Dios So then they start saying, there's where para the Lord is edificar a la moving iglesia. to edify the church. Porque no solamente el tipo está hablando en lengua, Dios quiere que la gente entienda lo que está hablando. Because not only the person is speaking in tongues, but He wants for people to understand what is being spoken. ¿Cuántos alaban a Dios? How many of you praise God? Por eso es tan importante que si tú hablas lenguas, That is why it's important that if you do speak in tongues, las hables en el Espíritu, you may speak them in the es Spirit. bueno, It is good. úsalas para la oración, Use them for prayer. úsalas para para lo que Dios te destine, Use them for what the Lord is pero destining you estando en la from. iglesia, But also being a church, busca mayormente que Dios te revele lo que estás diciendo. seek greater for what the Lord is speaking to you. Imagínese que toda la iglesia se ponga a hablar en lengua. Or just imagine the whole church starts speaking in tongues. Yo digo gloria a Dios, And I will say glory to God. pero cada uno se está edificando a sí mismo. But everyone is edifying El themselves. problema es The problem is cuando entra alguien que no conoce la palabra. when someone comes in that they don't know about the Nos words. estamos edificando todo y no le damos de comer al que viene. We're all edifying ourselves, but we're not feeding the one that is hunger. Que viene con hambre, The one that's coming que here viene with hunger. cansado, That is here capaz que quiere tired. quitarse la vida. Maybe they just want to commit suicide. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone understanding? Tenemos que conocer la palabra. We need to know His word. Por eso dice That is why que the el que word habla says lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. that the one who speaks in tongues is good, but the one that edifies is also the church. Ahora, algo muy importante Now, something very que important nosotros tenemos que entender, that we need to understand que a menos que no haya un intérprete, is that even unless there is an interpreter, es mejor que nosotros
le pidamos a Dios discernimiento. It's better for us to ask the Lord for Y si discernment. usted habla lengua, háblela en su espíritu. And if you do speak in tongues, speak it in your spirit. Y dice, ahora pues hermanos, And now he says, now si brothers, yo voy a vosotros hablando en lenguas, if I come to you in speaking ¿qué os tongues, aprovechará? what good will I be to you? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or word of instruction. Ciertamente las cosas inanimadas Even in the case of lifeless things que producen sonido, that make sounds, como la flauta such as the pipe o la cítara, or the harp, si no dieren distinción de voces, how will anyone know what tune is being played ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la cítara? unless there is a distinction in the notes? Again, if the trumpet does not sound a clear call, who will Y get si ready la for battle? trompeta diere sonido incierto, And if the trumpet does not sound a clear call, ¿quién se preparará para la batalla? who will get ready for battle? Por eso es tan importante, esto habla de que la profecía viene a prepararnos para algo. That is why it says the prophecy comes to prepare us for something. ¿Por qué hablaréis al aire? Dice el apóstol Pablo. It says, why you just abruptly speak? Tanta clase de idiomas hay, There are so many things of word that there is, seguramente en el mundo, and of course in the world, y ninguno de ellos carece de significado. and no one of those are like of their meaning. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, But if I ignore the meaning of what you're saying, seré como extranjero para el que habla, I am a foreigner to the speaker, y el que habla será como extranjero para mí. and the speaker is a foreigner to me. Así también vosotros, So it is with you, pues que anheláis los dones since espirituales, you are eager for gifts of the Spirit, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. try to excel in those that build up that church. Yo no quiero un don para ser más grande. I don't want just a gift so that Yo no that I quiero can un be don para greater, ser mejor que usted. or a gift so I can be better than Yo quiero un you. don para edificar al pueblo, I want a gift so that the church can para build up, enseñar al pueblo, to teach the people, para exhortar al pueblo, to exhort para the people, consolar al pueblo. to give comfort to the ¿Cuántos people. dicen gloria a Dios? How many of you say glory to Hay God? gente que usa los dones There's people that use the para gifts pelear, to fight, para contender, so that they can para argue, discutir, so that they can para argue hacer among problemas. things, or to make Pero los problems. dones son para edificación But the gifts are for build up of the church, exhortación for y exhortation, consolación. and for comfort. Ahora, escuche bien. Now listen well. ¿Por qué tenemos que profetizar la palabra de Dios? Why is it that the word of God needs to be prophesied? Why do we need Esto es to algo muy prophesy? poderoso. This is something very powerful. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. This is what we need to Hay understand. muchísimo por qué hablar. And there is so much to speak about. Ahora mire lo que debemos entender. Now see what we need to understand. Que número uno, That first of all, cuando profetizamos la palabra de Dios, when we prophesize the word of God, estamos profetizando vida. we are prophesying life. Diga conmigo, vida. Say with me, life. Diga conmigo, vida. Say with me, life. ¿Sabe que nosotros cuando profetizamos vida, You know that when we prophesize life, nosotros estamos soltando vida sobre la gente? we are releasing life over people. Y por eso que nosotros And that is why debemos entender el poder que tiene el profetizar la palabra de Dios. we need to understand the power of prophesying the word Ahora of the mire, Lord. cuando Ezequiel se para en el valle de los huesos secos, Now see what happens when Ezekiel stands before y the lo valley of vemos the en dry Ezequiel bones. capítulo 37, And we see it in Ezekiel chapter 37, en el valle de los huesos secos, in the valley of the dry bones. Ezequiel no profetiza lo que él quiere. Ezekiel does not prophesize what he wants to Ezequiel prophesy. profetiza la palabra del Señor. Ezekiel prophesies the word of the Y Lord. es tan importante que nosotros entendamos And it's so important for us to que toda la understand creación está sujeta that all of his creation is a subjected obedecer la palabra. unto obeying the word. La semana pasada hablamos que los ángeles están listos para obedecer la palabra del Señor. And last week we spoke about that the angels are there prepared so that Por they eso es can tan importante. talk about the word of God. Cuando yo comienzo a profetizar, That is why it's important that when I start que yo prophesying, conozca la Biblia, that I can first get to know the porque el Bible, diablo vendrá a querer
a mí decirme o hablarme por la palabra. Because the devil is going to want to come to me and speak to me through Como the le word as habló a well. Jesús en medio de la tentación. Like he spoke to him to Jesus in the middle of the Porque temptation. escrito está. Because it is written. Pero usted le dirá, pero también escrito está. And you will also tell him, but it is also written. Entonces es muy importante entender So it is very important to que el understand profetizar la palabra that to prophesy the trae words cumplimiento a lo que estamos diciendo. will bring fulfillment unto what we are Ahora, saying. Ezequiel 37 Now Ezekiel chapter 37, dice, la mano de Jehová vino sobre mí the hand of the Lord was on me, y me llevó en el espíritu de Jehová and he brought me out by the Spirit of the y me Lord, puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos and set me in the middle of a valley. It was full of y bones. me hizo pasar por cerca de ellos, He led me back and forth among them, por todo en derredor. among them. Y aquí que eran muchísimos And I saw a great many sobre la bones faz de la tierra on the floor of the y valley, por cierto secos bones that were very en dry, gran manera. greatly. Diga conmigo, estaban muertos, Said with me, they were dead. estaban secos, They were very dry, no tenían vida. had no life. Y dije, And then y me dijo, perdón, he asked me, hijo de hombre, Son of man, ¿vivirán estos huesos? can these bones live? Y yo dije, I said, Señor, tú lo sabes. Sovereign Lord, you alone know. Hay alguien en esta tarde. Is there someone here this afternoon? Señor, tú lo sabes. Lord, you know it. Y me dijo, And he said to me, profetiza sobre estos huesos secos. prophesy to these Acá donde yo bones. quiero que la iglesia comprenda algo. And this is where I want for the church to Cuando comprehend nosotros something. estamos ante una situación de imposibilidad, When we are before cuando nosotros estamos frente a una batalla que nosotros no podemos llevar a cabo solos, when we are before a battle, a situation that we cannot deal with, cuando nosotros estamos ante una situación como la de Ezequiel, un valle lleno de muertos, where we are before a situation like Ezekiel in the valley of the dry bones, ahora no podemos nosotros tratar de nosotros manipular la palabra, we cannot try in this time to manipulate his words, sino debemos hablar lo que el Señor está hablando. but we should speak what the Lord Y es speaking. por eso que le dijo, And that is why he said to him, profetiza sobre estos huesos prophesy to these bones y dile, and say to them, huesos secos, dry bones, oí palabra de Jehová. hear the word of the Lord. Algo que quiero que usted entienda, Something that I want for you que to toda la understand, creación tiene oído. that all creation has ears. Hello. Toda la creación tiene oído. All of the creation has ears to hear. Aunque usted no lo crea, Although you might not believe toda la it, creación oye la voz de la palabra. all of the creation hears the voice of the word. El mar responde a su voz. The ocean responds before his El voice. sol responde a su The voz. sun responds before his Las voice. estrellas responden a su The voz. stars respond to his words. Aún los muertos responden a su voz. Even those that are dead respond unto his Cuando voice. Lázaro estaba muerto 4 días y su cuerpo estaba podrido, When Lazarus was already dead and his body was rotten, Jesús dijo, Jesus said, Lázaro, Lazarus, sal fuera. come out. Y dice que el que estaba muerto And said that the one se that was dead levantó woke up y él dijo, and said, yo soy la resurrección y la he vida. said, I am the resurrection and El life. que cree en mí, Those that believe in me, aunque esté muerto, vivirá. even if they're dead, they should Y el live. que vive y cree en mí, And those that live and believe in me, no morirá eternamente. they will not die eternally. Por eso es tan importante That is why it's que important cuando la palabra sale, that when the word comes los out, muertos resucitan. even those that are dead come to Dios le life. dijo, Lázaro, sal. And he said, Lazarus, come out. Dios le dijo a Ezequiel, profetízale a los He huesos. said to Ezekiel, prophesy to these bones. No va de parte tuya, va de parte mía. And this doesn't come from yourself, it comes from Y me. dile, así dice el Creador. And say to them, dry bones, hear the word of the Huesos Lord. secos, le dijo. He said, dry bones, Oí palabra de Jehová. hear the word of the Lord. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. This is what the sovereign Lord has said to these bones. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. I will make a breath enter you and you will come to Y life. pondré tendones I will attach tendons sobre vosotros to you
y haré subir sobre vosotros carne and make flesh come y os upon you cubriré de piel and cover you with y skin. pondré en vosotros espíritu I will put breath in y you viviréis and you will come to y life. sabréis que yo soy Jehová. Then you will know that I am the Lord. Hermano querido, Dear brother of ¿cuánto mine, hace que usted no le habla how many of you a has su it been crisis? that you don't speak to your crisis? ¿Cuánto hace que usted no profetiza lo que la palabra dice? How long has it been that you don't prophesy what the Lord says for you to Cuando do? yo conozco la palabra, When I get to know the yo words, puedo profetizar lo que ella dice. I can prophesy what His words say. Oiga bien, ¿hay Listen well. alguna profecía que sea más segura? Is there any other prophecy that is more secure? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Second of Peter, Segunda de Pedro capítulo 1 chapter 1, versículo 19. verse 19. Amén. Amen. Quiero que vaya conmigo rapidito, And I want you to go with me fast. pero quiero que lo lea usted mismo. But I want for you to read it on your own. Amén. Amen. En el versículo 19 dice así: Verse 19. Vamos a leer del versículo 18. And we will begin reading verse Y 18. nosotros oímos esta voz enviada del cielo We ourselves heard the voice that came from heaven cuando estábamos con él en el monte santo. when we were with him on the sacred mountain. Ahora mire esto. Now look at this. Tenemos también We also have la palabra the profética prophetic message más segura, as something completely más segura, reliable. más segura, Completely reliable. más segura. Completely Agárrese, reliable. más segura, Completely a la reliable. cual hacéis bien estar atentos, And you will do well to pay attention como to a it. una antorcha que alumbra en lugar oscuro As to a light shining in a dark place hasta que el día esclarezca until the day dawns y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. and the morning star rises in your hearts. Entendiendo primero esto, Above all, you must que understand ninguna profecía de la escritura that no prophecy of es scripture interpretación privada. came out about the prophet's own interpretation of things. Hello. No podemos tomar la escritura para hacer nuestra propia interpretación, porque la escritura se interpreta a sí misma. We cannot take the word and interpret it to our own selves because the word Entonces, interprets ¿cómo saco la itself. vida de la palabra? So how do I take out life Cuando from its empiezo a words? entender que debo profetizar la palabra, When I start understanding that I need to prophesy His las word, cosas que Dios ya hizo, the things that He already Él did, las va a volver a hacer. He will do them again. Hello. Las cosas que Dios ya hizo, The things that He already did, Él las volverá a hacer. He will do them again. ¿Cuántos alaban a Dios? How many of you praise God? No hay otra palabra más segura. There is no other more better word. La palabra más segura The more secure word, es la Biblia. it's the Bible. Entonces, So then, cualquier profeta any que prophet profetice that prophesies algo something que no está en la Biblia, that is not in the Bible or according usted to the tiene que Bible, analizarlo muy bien. you first need to No estoy hablando de analyze que it very Dios no well. sigue hablando. Or I'm not saying that the Lord is not Yo sé que speaking. Dios sigue hablando. I know that the Lord's still speaking. Yo estoy hablando de que usted entienda I'm speaking about you que Dios no te understanding trae a la iglesia para profetizarte nada. that God doesn't bring you to church just to prophesy you Dios te trae a la anything. iglesia para que entienda las profecías que ya están profetizadas. God brings you here so that you may understand the prophecies Bien that already si are alguien te prophesied. profetiza. And it's good if someone comes and Bien prophesies si el to you, espíritu de profecía entra en la or iglesia. if the spirit of the Lord of prophecy comes Bien upon the si people, todos fluimos en el espíritu profético. or it's good if we all flow in the Holy Spirit and Pero prophetic cuando tú spirits. conoces la palabra, But when you get to know the word, when tú you know the entiendes. words, you understand. ¿cómo podemos reaccionar a la profecía? How can we reason or react to the prophecy? Por ejemplo, For example, hay gente que dice yo estoy caído there's people that might say, well, I'm fallen. y tú le profetizas. And maybe you prophesy La to them. palabra de Dios dice The word of God que Él says te levantará. that He will lift you up. Alguien está aquí en esta tarde. Is there someone here this Tú estás afternoon? caído, Well, maybe you are now pero la you're palabra fallen, dice but His word says 7 veces cae el justo. the righteousness might Y fall se 7 vuelve a times, levantar. but He will stand up ¿Qué estoy again. haciendo? What am I doing? Profetizando la palabra. I am prophesying His Tiene words. impacto There's coldness. porque no es mi profecía, Because it is not my no es lo que prophecy. digo yo, It's not what I'm saying. no es lo que yo quiero que pase, It's not what I want es to lo que Dios happen. prometió. It is about what God promised. ¿Cuántos están acá en esta tarde? How many of you are here this afternoon? Hay muchos profetas que se han llenado de dinero, There's a lot of prophets that have gotten money,
profetizando lo que la gente quiere escuchar. just prophesying what people want to Y hear them say. créame que la gente le da más dinero a esos profetas And believe me that people give more money to those prophets que a los profetas verdaderos que Then predican la palabra del Señor. than the true prophets that really prophesize the word of the Lord. Pero la Biblia dice But the Bible que states cada uno tendrá su recompensa. that they will all have their Así que no nos gains. quita el sueño. So it doesn't take our sleep No estamos away. aquí para hablar de ellos. We're not here to speak about Estamos them. aquí para edificar a la iglesia. We're here to comfort, to ¿Cuántos alaban al edify the Señor? church. How many of you praise Diga God? conmigo, profetizar la palabra. And say with me to prophesy His Ahora todos words. conocen la historia de Ezequiel. Now everyone knows the story of Cómo el Ezekiel, Señor how the Lord lo llevó a él took him a ese valle to that valley a profetizar vida. to prophesy life. Dios mío. Quiero encontrar una escritura And I just want to go over in the scripture. y en Ezequiel capítulo 47 And in Ezekiel chapter 47, hay una escritura muy poderosa. there's a very powerful scripture here. Quiero que vaya conmigo ahora a Ezequiel 47, I want you to go with me to Ezekiel chapter 47, 10 capítulos más adelante. and like 10 verses more, 10 chapters more. Y salió un varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano And then there was someone there taking something to somewhere else, y midió 1000 codos and it lasted like y 100 me hizo maybe pasar times, las aguas hasta los tobillos. and it made me go to the water all the way to my knees. Midió otros 1000 codos And then it y me goes hizo through, pasar por las aguas hasta las rodillas. and he made me go through the waters up to the knees. Midió otros 1000 codos And then there was something along as y well, me hizo pasar las aguas hasta los lomos. and he also gave me go through the waters until Y top midió of otros me. 1000 codos And then some more, y era ya un río que no podía pasar and it was already a river that I couldn't go porque through las aguas habían crecido de manera because the water has grown in such a que el way río no se podía pasar sino nadando. that the river couldn't be gone through except swimming. Me dijo, And he said to ¿has me, visto, hijo de hombre? have you seen, son Ahora of mire, man? mire qué importante es And see how important it is, cómo la profecía va en aumento en nosotros how the prophecy is just building up to conforme a us nosotros nos vamos metiendo en ese río. according on how we are getting into that river. ¿Hay alguien en esta tarde? Is there someone here this afternoon? Nosotros vamos a tener que ser los responsables So we're going to have to be the one to be de entrar en el responsible río of getting into that river para entender cada día más la palabra. so that we may understand more and more of his words. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? How many of you are here in this afternoon? Por eso que nosotros tenemos que entender That is why we need to understand que hay momentos that there is en donde times ya no hay, donde no puedes hacer pie, where there is no longer you can be standing on your feet, donde ya no estás en lo seguro. where you're no longer in what's Ahora te safe. toca zambullirte en las cosas de Dios, Now you have to go deeper into y God entender things and to understand que Él tiene control de todas las cosas. that He has control over all of the things. Por eso es tan importante That is why it's very que important nosotros vayamos en crecimiento. that we can keep going and Al growing. principio cuesta At the beginning it's very hard porque no entendemos la profecía. because we don't understand the prophecy. Pero yo quiero mostrarles But I want to show qué you emocionante es cuando nosotros profetizamos la palabra how great it is when we prophesize the y word qué poderoso es. and how powerful it ¿Cuántos is. dicen amén? How many of you say amen? No solamente es emocionante, Not only it's something great, es poderoso. Diga conmigo poderoso. it's also powerful. Say with me, powerful. Amén. Amen. Y cuando digo poderoso, And when I say powerful, digo que poderoso. I mean that it's very powerful. Amén. Amen. Una de las cosas tan importantes And one of the important things es que el diablo tratará de destruir tu manera o tu capacidad de entender la palabra. is that the devil will try to interrupt your capacity of knowing about his word. Pero en Hebreos 4 nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz, But in Hebrews 4 it teaches that his word is able más and cortante it's great, que toda espada de dos filos and it cuts more than just a y que sword, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, and that it penetrates and then it cuts off everything that is within, y discierne las intenciones
y los pensamientos del corazón. and that it discerns your thoughts and the intentions of the heart. Lo que está diciendo en primer lugar, First of all, what this is saying que es viva. is that it is life. ¿Qué and life. significa viva? And what is alive? What does Que alive todavía mean? habla. That it's still speaking. Número 2, Number 2, que es eficaz. that it's able. ¿Qué that it's significa que es efficient. eficaz? What does it mean to be Que efficient? sirve. That it works. Hay unas gentes que son gordas así y le están pasando la dieta a alguien. And then there's people that might be obese or overweight and they're giving a diet to someone else. Pero si tú no me muestras que te funciona a ti, no me pase algo que no te funciona. But if you're showing something to me that is not working for you, then don't show it to me. Es algo que tenemos que saber entender la efectividad de la palabra. It's something that we need to know about the efficiency of His word. ¿Por qué la gente hoy le cuesta predicar? Why people nowadays it's hard for them to preach? Porque no están mostrando la eficacia de la palabra en ellos. Because they're not showing the efficiency of the word in Porque them. todavía no pudiste ser libre del alcohol. Because they still you cannot get out No of pudiste ser alcohol. libre de la pornografía. Because then you're not set free from No maybe pudiste ser libre de pornography. muchas cosas. Because maybe you're not free yet Pero from no many porque no other esté en el things. plan de Dios, But it's not because sino it's not porque in the no plan of sometiste God, tu carne but a la because voluntad de Dios. you didn't submit your flesh to God's will. Y entonces, And then, como no tiene eficacia, since there is not, pero no there is porque no sea efficiency, eficaz, not because the word is not cuando tú la efficient, predicas, when you preach it, la gente no la quiere. people don't want to hear it. They don't want it. Hello. Pero la palabra de Dios es eficaz. But the word of God Ahora, is ¿qué efficient. pasa And what happens cuando nosotros estamos mandando a alguien a hacer una dieta, when we are sending or telling someone to do pero a such nosotros no diets, funcionó? but it's not working? Estamos dándole a alguien la receta de un medicamento casero o algo para sanar o para quitar la gripe, Or maybe we're giving them maybe like a remedy that you can do at home, so maybe their cough can get pero a away. ti te funcionó. But the question is, if it functioned Entonces for you, did it nosotros work for tenemos you? que transmitir So we need to la transmit eficacia de la palabra, the efficiency of pero el His words. primero que la tiene que hacer cumplir But the first one that needs to accomplish the word soy yo. is myself. Hello. No va a tener efecto It will have no en effect alguien más, in someone else, primero en mí. but it has to be ¿Cuántos están acá? effect in me first. ¿Es difícil? And it is hard. Sí, It is hard, pero no es imposible. but it is not impossible. Entonces, por eso quiero decirle algo, So that is why I want to tell you something que nosotros tenemos que entender. that we need to understand. Saber usar nuestras palabras To be able to know and use our nos va a words, traer vida o muerte, como dice el libro de Romanos. because that will bring us death of life, like the book of Romans says. Hello. Saber usar las palabras, diga conmigo, saber usar las palabras. To be able to know to use His words, Debemos orar con entendimiento, we need to pray with understanding. debemos orar conforme a la voluntad de Dios, We need to pray according to God's will, pero debemos también entender el designio de su voluntad. but we also need to learn the design of His words. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Por eso es tan importante That is why it's very que para important profetizar, that to prophesy, la Biblia dice, Proverbios Bible says- 18:21, Proverbs 18:21, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. in the tongue you have the power of death and of life. Entonces, ¿en dónde está el poder de la vida y la muerte? So where is the power of death En and la life? lengua. In your tongue. ¿Qué voy a hacer? What will I do? Profetizar vida. To prophesy then life. Hay gente que cualquier dolorcito, ay, tengo cáncer. There's people that Ay, when maybe tengo- they're having a little tengo pain, piedra. Ay, then they tengo start esto. saying, oh, Ay, I have, tengo lo otro. there's Ay, something in the no. gallbladder. There's something wrong with me. Deje de profetizar cosas. So just stop prophesying those A kind lo of mejor things. puede tener muchas cosas, You might have lots of things, pero cambie su hábito, but just change your haga habits. cambios de salud, Do health changes. profetice vida Prophesy then y life. deje que Dios haga el resto. And then let God do the rest. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you say glory to God? Las palabras son útiles para transmitir nuestros pensamientos. The words are useful so that we transmit Por eso, our thoughts. escuche bien, That is why el listen diablo well. no sabe más de usted que lo que usted le deja saber. The devil doesn't know as much unless you let them know what you're A ver, thinking. escuche esto, por favor. Listen to this. Escúcheme. Listen. El diablo The devil no sabe nada de usted doesn't know anything from a you menos que sea usted quien se lo diga. unless you're the one telling him. Él puede poner pensamientos, He could maybe put thoughts in you, porque los pensamientos, a veces el enemigo nos invade con malos pensamientos. because sometimes the enemy comes with bad thoughts to invade us.
Y en cierta forma, voy a decir algo, nunca podremos evitar que los pájaros malos revoloteen nuestra cabeza. And in certain ways, I'm going to let you know that maybe there will always be things O just sea, los reminding us. demonios. So I'm meaning not the birds, but the Pero demons. sí podemos evitar que hagan nido But we cannot let them then do nests in para in que us. no usen nuestra mente So like that, they don't use our a su mindset favor. to their own will. Por eso que el Señor dice en Isaías That is why the Lord says in que Isaiah nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. that our thoughts are not the same thoughts of God. Amén. Amen. Lo que usted está pensando no es el pensamiento de Dios. What you are thinking are not the same thoughts of Hay God. alguien en esta tarde. Is there someone here this afternoon? Por eso el diablo no va a conocer nada That is why the devil will not de lo know que usted nothing. quiere hacer o va a hacer Or what you want to do or are wanting o to está do. pensando, Or are thinking of a doing. menos que usted se lo diga. Unless you ¿Y tell usted him what you're conoce thinking ese of dicho saying. de que estoy hablando en voz alta? And you know about the saying that I'm speaking about. ¿Le ha pasado? Has it happened to you? Que usted habla solo. That you're speaking to ¿Y yourself? por qué tiene que hablar en voz alta? And why is it that you have to speak in No loud hable en voice? voz alta. Do not speak out Porque loud. ellos escuchan. Because they're hearing. Ahora voy a hacer esto, me voy a preparar, you voy a might ir a la say- iglesia y justo le pasa algo. And you might say, you know what, today I'm going to go to church, I'm going to prepare, No, and then no le ha suddenly pasado. happens. Has that happened to you? Usted no le cuente tanto al diablo. So don't let the devil know so much. Usted cuéntele al Señor. Just let yourself know to Ahora cuando usted God. está en oración, ahí es el tiempo de hablar en lengua. Now when you are in prayer, now that's the time to speak in Ahí tongues. es el tiempo de que usted se edifique a usted mismo. It is the time when you build yourself, you Y edify ahí es el yourself. tiempo porque el diablo no entiende lo que usted está diciendo. And that is the time because the devil is not understanding what you're speaking. Usted está hablando los misterios de Dios. Because you're speaking about the mysteries of God. ¿Cuántos alaban a Dios? How many of you praise God? Por eso tenemos que estar alineados That is why we need to be aligned. a la palabra. Aligned unto His Word. Porque escuche bien, Because listen well. Romanos dice, Romans says la palabra de Dios está cerca de nosotros, the Word of God is near us, en nuestra boca in our y tongues, en nuestro corazón. and in our hearts. Cerca de vosotros Close from you. está la palabra. The Word is there En close to tu you. boca In your y en mouth tu corazón. and in your heart. Cuando yo voy a usar la palabra, When I'm going to use the debo Word, usarla para edificar, I need to use it to build para up exhortar, church, to exhort, para consolar to comfort, y profetizar lo que Dios ya dijo. and to prophesy what God already said. No podemos andar tratando de buscar la manera de hacer cumplir lo que yo quiero. We cannot be just going around trying to fulfill what I want for it to be Si no, accomplished. tenemos la palabra profética más segura, But we have the prophetic word which is more que es secure, la palabra. whom is the word. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you say glory to God? Clamar a Dios To y cry- profetizar To cry out to God and to trae prophesy salvación, for salvation. trae liberación. And it brings deliverance. Ahora, por eso es tan importante And that is why it's very que cuando important nosotros profetizamos sobre nuestros hijos, that when we prophesy over our children, profeticemos la palabra de Dios. we may prophesy His word. Como dice el Salmo, Like the Psalms que say, nuestros hijos that our children son are como el olivo like the olives alrededor de nuestra mesa. around our table. Son de renuevo de bendición. They are a blessing for us. Ellos son la bendición y la herencia de Jehová. They are the blessing and the inheritance Entonces of yo voy a Jehovah. profetizar sobre ellos esa palabra. So now you prophesy over them His word. Voy a profetizar sobre ellos la vida. I will prophesy over them life. Voy a atar todo lo que el enemigo quiera traer sobre ellos. And I will bind anything that the devil wants to bring Y upon voy a them. desatar las bendiciones que Dios ya desató sobre ellos. And I will release the blessings that the Lord has already released previously over them. ¿Cuántos me están entendiendo? How many of you are understanding? Yo creo que Dios nos está hablando en esta tarde. And I believe that the Lord is speaking to us this afternoon. Diga conmigo, cuando profetizo, And say with me, when I prophesy, el poder de Dios se manifiesta. the power of God gets Ezequiel dice, y manifested. profeticé como me fue mandado,
And Ezekiel said, I prophesied like it was told me. y de repente And then suddenly, hubo como un estruendo, there was just there like a thunder. como un terremoto, Like if there was maybe something y like cada hueso and then every bone donde estaba where they were comenzó a scattered, unirse con su hueso, they started getting united with its own la bones. cabeza, The head, los pies, the feet, las manos, the hands, las costillas. maybe the Cada ribs. hueso buscó su propio hueso. Every bone looked for their own bone. Cuando profetizó la palabra, He prophesied the word. la palabra produjo The poder word produced within it y el power. poder sacudió la tierra And the power shook the y earth trajo orden and then brought an order. y trajo unidad. And then brought unity. Todo lo que estaba desordenado se unió. Everything that was out of place came together. Todo lo que estaba muerto empezó a cobrar vida. Everything that was dead began to give life. Todo lo que estaba ahí enterrado salió a la luz. Everything that was there hidden came to life. Y Dios dijo, And then the Lord said, ahora now profetiza al Espíritu. prophesies unto the No Spirit. quiero tener gente I don't want to have people sin espíritu, without a spirit gente muerta. of dead people. Y le dijo, And he said, di a los cuatro vientos so then speak to the four y winds di, Espíritu de Dios, and said, Spirit of the Lord, sopla sobre estos muertos breathe over these y dead, vivirán. and they shall live. Alguien diga gloria a Dios. Someone say, glory to God. Y profeticé como me fue mandado. And I prophesied according to what he was Y said to cuando el me. ejército estaba en pie, ya tenía espíritu, ya tenía vida. And when the army was already standing, they had life, they had spirits. Imagínate esta visión tan poderosa. So just imagine this powerful vision. Dios está diciendo The Lord is saying que su palabra, that his cuando la words, profetizamos, tiene tanto poder when we prophesy, that he has so much power que aunque tu matrimonio se esté muriendo, Dios lo va a restaurar. that even if your marriage is dying, he will Que restore your aunque tu marriage. casa se esté cayendo, Dios la va a levantar. That even if your house is falling apart, he Que will aunque make tus he hijos will estén bring it perdidos en las together. drogas o estén ahora en desgracia, Dios va a rescatarlos. That even if your children are in disgrace or in drugs, the Lord will Que rescue aunque tu them. papá y tu mamá te abandonaron cuando eras niño, Dios te va a recoger y te hará sentir un hijo. That even maybe if your dad and mother left you, the Lord will still keep you and take you in his hands. Y aunque hayas sido abusado o abusada en tu niñez, Dios quiere sanar a los quebrantados de Or corazón. even if in your childhood maybe you were abused, the Lord wants to heal those broken-hearted ones. Alguien marcó tu vida en algún momento, Maybe someone made a difference, a bad difference in your pero life. por ese único momento que duró a lo mejor una hora, dos, la que sea, Or maybe because of that bad situation that you went maybe for 1 o hour, los 2 años que hours, hayan sido, or the years maybe that no that estás were. sujeto a estar condenado de por vida. You are not subjected to stay condemned for your life. Tienes que dejar el pasado, You need to leave your past poner behind, tu vida en las manos de Dios put your hands, your life y in the dejar hands que of the Dios Lord, escriba una nueva historia en ti and then let the Lord write a new story in your y te life, libere and for him to de set you las free, ataduras que el enemigo puso sobre ti. and from those binds that were binding you, Profetiza lo que dijo Dios. and prophesize what the Lord said. Profetiza Isaías. Prophesies as Isaiah El did. Espíritu de Dios está sobre mí, The Spirit of the Lord is por upon cuanto me, me ungió Jehová because the Lord y anointed me ha me. enviado a sanar a los quebrantados de corazón, He has sent me to heal those that are brokenhearted, a libertar a los to cautivos, bring deliverance to those that are a dar captive, vista a los to ciegos, give sight to those that are a blind, ordenar que los que están en la cárcel sean abiertas las and cárceles, for those that are in jails, for those jails to be set free, a anunciar el año agradable de Dios. to announce the great year of the Lord. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you say glory Lo to God? peor But the que cuando worst Jesús estaba parado frente a los fariseos, perdón, a los israelitas is that when Jesus was standing before the en la Israelites sinagoga, in the los synagogue, mismos fariseos dijeron blasfemia, the same Pharisees say that he's blaspheming, porque solo el Mesías puede cumplirlo. because they said only the Messiah can Ellos accomplish no these creían things. que esa palabra iba a ser cumplida. They did not believe that Así that hay word gente en la that said iglesia was going to be Que accomplished. Dios está hablando de un cumplimiento para hoy. There's people like Ah, that yo at no sé church. cuánto me están entendiendo. That the Dios está Lord- hablando de un cumplimiento para That hoy, the Lord is talking about a fulfillment, no para accomplishment for mañana. today.
Not for no para tomorrow, pasado, not for 2 days from pero están now, como ellos. but it seems like they are like Es they imposible were. que se cumpla la profecía. They said it is impossible for this prophecy to get accomplished. Están esperando la profecía cumplirse, They are waiting for the prophecy to get accomplished, pero cuando se cumple no la pueden creer. but when it gets accomplished, they cannot believe it. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone understanding? Por eso le dijo Jesús a Marta, That is why Jesus said unto no te he Martha, dicho que si crees verás la gloria de Dios. have I not told you that if you believe, you will see the glory of God? Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, She said, I know that my brother will come to life in the porque latter todo day, el mundo está esperando el milagro para mañana. because everyone is waiting for a miracle for tomorrow. Pero Jesús se apareció para hacer el milagro hoy. But Jesus appeared himself to do the miracle today. Entró a Bethesda So then he went to y fue Bethesda, el paralítico que tenía 37 años metido ahí. and there was a paralytic that was like 37 years there. Lo sacó caminando. He took him out walking. Ahora va a la tumba de Now Lázaro he goes to the tomb of Lazarus y le and dice, said unto him, Marta, Martha, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and El que life. cree en mí, Those that believe in me, aunque esté muerto, vivirá. even if they're dead, they should Y le live. dijo a Lázaro, sal fuera. And then he said to Lazarus, Y come los out. ojos del mundo quedaron paralizados. And then the eyes of the rest just Marta esperaba el paralyzed. milagro en el día postrero. Martha was expecting her miracles Hay un to come montón de for cristianos later. esperando cosas para mañana. There's a lot of Christian people waiting for things for tomorrow. Pero Dios las quiere hacer hoy. But God wants to do them today. Yo estaría saltando y agarrando esa And I palabra. will be jumping and holding on to these words. Dios quiere sanar hoy tu familiar. God wants to heal your family member today. Dios quiere sanar hoy God wants to heal today tu vida. your life. Dios quiere levantarte hoy. God wants to lift you up Dios quiere today. bendecirte hoy. God wants to bless you Dios quiere today. libertarte hoy. God wants to bring deliverance to you Dios quiere today. vendar tu corazón y dejarte nuevo. God wants to heal, renew your heart and give No you a new mañana. one. Not for tomorrow, but Usa la today. palabra. Use the words. Profetiza la palabra. Prophesy the Habla la words. palabra. Speak His words. Entiende la palabra. Understand His words. Le voy a dar algunas maneras de profetizar la palabra. And I'm going to give you a few ways of how you can prophesy Prepárese His porque words. esto es profético. So prepare yourself because this is Hoy es un prophetic. culto profético. Today is a prophetic service. Vamos, diga conmigo gloria a Dios. Los últimos minutos. Say with me, glory to God. In the last few Isaías minutes, 54:17. Isaiah 54:17. ¿Qué voy a profetizar? Why will I prophesy? Profetizo, I prophesy, como dice Isaías 54:17. like Isaiah 54:17 Ningún arma says, forjada contra mí prosperará. no weapon forged against you will prevail, Y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. and you will refute every tongue that accuses Esta es you. la herencia de los siervos de Jehová. This is the heritage of the servants of the Lord. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you say glory to the Lord? Isaías 54:14. Isaiah 54:14. Con justicia seré adornado In righteousness you will be y established. estaré lejos de la opresión. Vamos, profetice conmigo. Tyranny will be far from you. Vamos a profetizar. And then let's prophesy. ¿Qué voy a profetizar? Why will I prophesy? ¿Lo que yo quiera? What I want? No. No. Lo que Dios dice. I will prophesy what the Lord Isaías says. 54:14. Isaiah Con 54:14. justicia seré adornado In righteousness you will be y established. estaré lejos de la opresión. Tyranny will be far from you. Vamos, no busque justicia de nada. Don't look for justice of anything. Deje que Dios haga justicia, Let the Lord do His own righteousness. porque Él His te justice. adornará con justicia Because you will be established y in alejará la righteousness. opresión de tu vida. And tyranny will be far Yo from sé que hoy te you. están oprimiendo. I know that today maybe you're being Yo sé que hoy oppressed. tal vez estás recibiendo Or opresión. maybe you're receiving Yo oppression. sé que hoy el enemigo te quiere tener atado. That the enemy today wants to keep you Pero acá blinded. profetizo But here I lo que dice prophesy la Escritura. what the scripture Estaré says. lejos de la opresión. Tyranny will be far Vamos, from denle un you. aplauso a Dios en Give a esta hand of tarde. applause to the Lord. Cuando vienen esos arranques del hombre verde, Or when those fears, when that maybe that comes attacks that no le comes pasa to nada a you. las mujeres, ¿no? And that doesn't happen to women, right? A los hombres se nos pone la sangre y empieza a romperse la ropa y nos transformamos en el hombre verde. And it seems that when we start getting maybe into this anger, we just change ourselves into someone different. Yo lo digo por mí, no sé usted, ¿no? And I'm saying it because of me, I don't know about you. Hay mujeres verdes también. And there's also that type of women as well.
Pero escuche algo. But listen to Cuando something. vengan todas esas cosas raras así, a veces vienen, When all of those things that luchamos might todos los come días con el against hombre you, verde. and those things that we are arguing or fighting with, ¿Qué tenemos que profetizar? what is it that we need to Segunda de prophesy? Corintios 10:4. 2 of Corinthians Porque las 10:4. armas de nuestra milicia no son carnales. Because the weapon that we have Cuando are not tengamos fleshly. pruebas, When we go through porque trials, las armas de nuestra milicia no son carnales, because the weapons that we have sino are not fleshly, poderosas en Dios but mighty in para la God, destrucción de toda fortaleza, for the destruction of any para la strength, destrucción de toda for fortaleza. the destruction of any Yo strength. profetizo que no voy a luchar con armas carnales. I prophesy that I will not Yo fight tengo against armas espirituales fleshly poderosas weapons, because I have spiritual para destruir weapons toda fortaleza del enemigo. to destroy any fortress from the Bendito enemy. sea el nombre de And Jesús. blessed be the name of the Lord. Efesios 6:16. Ephesians 6:16. Efesios 6:16. Ephesians 6:16. Tomando el escudo de la fe, Taking the maybe con the el cual sword of podáis apagar salvation, todos los dardos de fuego del maligno. which you will be able to shut down all Hermano the darts querido, of the comienza a enemy. profetizar. So start prophesying. Hoy tomo el escudo de la fe. Today I take the shield Cuando of venga la faith. crisis, yo tengo fe. When crisis comes, I Cuando have venga the la faith today. enfermedad, yo tomo el escudo de la fe. When sickness comes, I have the Yo voy a shield of apagar faith. esos dardos que el enemigo está tirando. And I will shut down all those things that Porque come Dios from me the ha dado enemy. armas espirituales. Because the Lord has given me spiritual Y la palabra es weapons. viva, And the word is es alive, eficaz, and it's es efficient, poderosa and it's powerful, y es cortante. and it's Alguien cuts diga out. gloria a Dios. Someone say glory to God. Mi alma sea hoy para el Señor, aleluya. And my soul is for the Lord. Te Hallelujah. alabo, Dios. And I praise you, Te God. alabo, Dios. I praise you. Gálatas 3:13. In Galatians 3:13, Cuando el diablo quiere hacerte sentir miserable, when the devil wants and come to make cuando you el feel diablo quiere miserable, hacerte sentir un pecador, when he wants to come to you and make you feel like a todos sinner, somos pecadores. we are all sinners. No hubo uno que no pecara. There was no one that didn't ¿Y commit a por qué sin. estamos de pie? And why is it that we're Por la standing gracia y there? la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Because of Jesus Christ's grace Pero and mire lo que vamos a mercy. profetizar. But see what we will prophesy. Gálatas 3:13. Galatians Fui 3:13. redimido. Christ redeemed us. Redimido significa comprado. Redeemed means that we were purchased, we Alguien were pagó el bought. precio por mí. Someone paid the price Fui for me. redimido Christ redeemed de la us maldición, from the curse de la ley of the law y del pecado. by becoming Soy redimido a curse for us. de la enfermedad. And it is reading, I am Soy redeemed. redimido I am redeemed de la muerte. Vamos, from dígalo. the dead. Say it. Diablo, Devil, tú vienes contra mí you come against con me espada, con lanza y con jabalina. with sword and with any other Mas type yo of vengo things, contra ti but I come en against el you nombre de Jehová, in the name of the el Lord, Dios de los the ejércitos. God of all armies. Y hoy esta palabra And today these va a words cortar will cut out todo principado, everything toda that might come, potestad, everything that is from todo the lo que me enemy, mantenía atado. everything that kept me binded to things. Perdón si voy rápido. Diga conmigo, soy redimido. Say with me, I am redeemed. Dígalo fuerte, soy redimido Say it with me loud, I am Soy redeemed. comprado. I have been bought por la sangre preciosa. by the precious blood. Primera de Juan 4:4. 1 of John 4:4. El diablo quiere hacerte sentir un derrotado, The devil wants to make you feel pero like tú you are tienes una being palabra defeated. para profetizar. But you have a word here to prophesy. Venceré sobre todo, You will porque overcome. mayor es el que está en mí. Oh my God. Because greater the one is who is Venceré who is sobre greater. toda circunstancia, You will overcome over any porque circumstance. mayor es el que está en mí Because the one who is in you que is el que está en el greater mundo. than the one who is in the ¿Cuántos alaban a world. Dios? How many of you praise God? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? And how many of you say glory to God? No, que el diablo te tiene atado. No, but the thing is that the devil keeps keeping you Colosenses binded. 1:13. Colossians 1:13. Soy libre I am free de la potestad de las tinieblas from things of the enemy. y he sido trasladado. Oh And I my have been God. translated. He sido trasladado For he has rescued me and brought al us reino de su luz admirable. into the kingdom of the Son he loves. Él me sacó de las He tinieblas took me out of the darkness y me trasladó al otro reino, and brought me into his a un kingdom, reino más poderoso, to a more powerful a un reino kingdom, to inconmovible, an unshakable a un kingdom, reino que no tiene fin. to a kingdom
kingdom that has no a un ending, reino que es poderoso, to a kingdom that is que no powerful, conoce derrota that knows no about being y que nos ha defeated, hecho más que vencedores. and that has made us more Denle than un aplauso al overcomers. Señor. So give a hand of applause to the Lord. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you say glory to God? El ladrón vino para matar, robar y destruir. The thief only came to steal, kill, and destroy. Pero yo no me voy a quedar con eso, But I'm not going to stay with that. porque el siguiente versículo dice: Because the next verse says, mas yo he venido para que tengan vida but I have come here so that you may have y life, para que la tengan en and so abundancia. that you may have it in abundance. Si usted quiere quedarse con Juan 10:10 y decir, bueno, que el diablo me siga robando, que el diablo me siga matando, que el diablo me siga torturando, And if you want to stay with that verse, John 10:10, for the devil to keep torturing yo you, profetizo what que went down to Cristo you, vino, then I prophesy that como Christ dice su came, palabra, like his word que said, Él ha venido that he has para come deshacer to destroy las obras del the diablo, works of the devil, para deshacer to destroy las and obras undo del diablo. the works of the Alguien devil. diga gloria a Can Dios. someone say glory to God? Quiero terminar. And I want to end with this. Salmo 23, Psalms 23, versículo 5 y 6. verse 5 and verse 6. Unges mi cabeza con aceite, You anoint my head mi copa está rebosando. with oil, and my cup Hermano overflows. querido, este salmo es maravilloso. And this psalm here is wonderful. Y dice, el bien y la misericordia And it says, surely your goodness me seguirán. and love will follow me. No los buscaré. I will not Oiga, seek no for los them. buscaré. I will not look Me for them. seguirán His goodness and love will follow todos me los días de mi vida. all the days of my Y en la life. casa de Jehová And I will dwell moraré por largos días. in the house of the Lord Póngase de pie en esta forever. tarde. And stand on your feet this afternoon. Tenemos mucha palabra para profetizar. And we have so much word to prophesy about. Mucha palabra para profetizar. A lot of word to prophesy. Salmo 91, 16. Psalms 91:16. Me saciará de larga vida He will give me great y days Dios of me life. mostrará su salvación. And the Lord will show me His ¿Por qué te tienes que salvation. morir a los 80? Yo escucho a veces conversaciones Sometimes I hear conversations entre hombres y mujeres among men and y females. yo podré vivir 70 And well, I think I y yo will live 80 at 70, maybe 80, y some say. vos me dicen And you, how about yo you? 120 And I sí, say, well, 120, más o menos como Moisés le digo. maybe like the most, like Pero Moses' ¿por qué age. tanto? But why so much? Porque they la say? palabra dice, Because His word te says, saciaré de larga I vida will give you long y days te of life, mostraré mi salvación. and I will show you my salvation. Y Dios me habló tan real el otro día en el auto. And the Lord talked to me so Le real when I compartí a was mi in the car. esposa And I was telling this to En my el wife. Salmo 54 creo que es, In Psalms, I believe 54, donde el Señor dice, where the Lord y Él says, me lo habló así, and me dijo, he spoke it to me this way. te enseñaré y te haré entender I will teach you and I will make you understand todas las cosas. all of the things. Sobre ti fijaré mis ojos. Over you I will place my eyesight. Este salmo se lo voy a compartir porque me conmovió cuando yo venía manejando. And this moved me when I was driving, and I will share it with you. Es algo tan maravilloso It is something very y esa wonderful. palabra es para todos. And this word is Te for haré all of us, for entender, dice, everyone. And I will make you understand, it says, Y te enseñaré and I will teach you, show you el camino que debes andar. the way that you should walk, Sobre ti and over you fijaré mis ojos. I will place my eyesight. Amén. ¿Cuántos Amen. creen eso? How many of you believe that? Salmo 32:2. Psalms Quiero que lo busque. 32:2, and I want you to look for it. Así clarito, ese versículo solo me cayó. That verse just came upon me. Y sabe que ese versículo And you know that this verse, me lo dio el Dios el día que me convertí. God gave it to me the day that I turned to Him. ¿Qué significa? And what does it mean? Te haré entender I will make you y te understand, enseñaré and I will show you el camino en que debes andar. the way that you should be. Sobre ti
and over you fijaré mis ojos. I will place my eyes. Ay, que el diablo me está rondando. And what you say, Mary, the things that the devil is Que el diablo surrounding es me, esto, que el diablo el otro. that the devil is doing this and the other. Si estás tú en la mira del Señor, If you are before God's que el eyesight, diablo haga lo que quiera, the enemy can do whatever he pero wants. solo te podrá tocar si Dios nos permite. But he can only touch you if the Lord allows Así que no it. se preocupe. So do not worry. Él te hará entender, He will make you understand. te enseñará el camino que debes andar, He will teach you the way that you're supposed to be. pero sobre ti But over you, ha fijado sus ojos. he has placed his eyes over Levante su you. mano en esta So tarde. lift up your hands Hay this gente que nos afternoon. sigue en cualquier nación del mundo. And there's people that follow us in nations of the world. Tienes la palabra de Dios, You have the word of que es God, viva, that it's que es alive, eficaz, that it's efficient, que es la única palabra que produce cambio, that is the only word that produces transformación, changes, transformation, sanidad, healing, que liberta, the one that brings que da deliverance, vista a los ciegos, the one that brings que da oído al, eyesight to al those that are sordo, blind, to those that que make hace others caminar hear, al paralítico. that makes those that are paralytic Tienes la walk. palabra, It is in que the word. cada vez que la abres te habla, And that every time you open it, it speaks que to cada you. vez que la abres te sana, And that every time you open it, it que heals cada you. vez que la abres te confronta, Every time you open it, it confronts cada vez que you. la abres te consuela, Every time you open it, it cada vez comforts que la you. abres te edifica. Every time you open His word, it brings a Tienes comfort to you, vida en la edifies you. palabra. You have life in His Y la words. tienes guardada y But you ni just- siquiera la lees. But yet you still have it away and you don't even Hoy read it. But Hemos today, tocado el tema de profetizar la palabra. we have talked about Es prophesying, un the tema theme of mucho más prophesying. profundo que no lo podemos abarcar solamente en una hora. And if you go, you can go even deeper, but we cannot speak about it all in 1 hour. Pero hemos tocado por arriba el tema. But we have placed, talk about the theme. Pero usted tiene que entender But you need to que si va a understand profetizar, that if you will prophesy, profetice palabra. prophesize His word. Hay tanta palabra And there is so much word que profetizar sobre ti that que there is cuando to la prophesy over you. profetizas, That when you prophesize it, tiene cumplimiento. it has a fulfillment. Hay alguien que dice gloria a Dios. Can someone say glory to Ah, God? no, que yo estoy solo, que me siento solo. But the thing is that I feel alone. I'm just Él lonely. nunca te dejará. Well, He will never forsake you. He will La never palabra de leave you. Dios dice, siempre estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. His word says that I will be with you Así que until todo the end aquel of the que mira world. esta transmisión, So all those that are seeing this sin transmission importar as donde quiera well, que estés, not mattering where you are, es tiempo de volver a la palabra. it is time for you to go back to His Es word. tiempo de profetizar la palabra. It's time to prophesy Deje His de andar words. corriendo tras cualquier profeta. Stop running just behind any prophet. Qué bueno si se encuentra con uno y Dios le da una palabra. And it is good if you find yourself with someone and Pero they deje de andar prophesy with buscando you. profetas para que le profeticen. But stop seeking for prophets to prophesy Porque unto tenemos you. en la palabra Because we have here His words. la profecía más segura, We have the most secure Dice el prophecy apóstol in His Pedro, words. Apostle Paul says, a la cual to whom nosotros estamos atentos. we are attentive. Somos sabios y estamos atentos. We have wisdom and we are just Padre, hearing. gracias te damos en esta tarde And Father, we thank you in this afternoon. por este servicio maravilloso. We thank you for this wonderful Gracias service. por edificarnos, Señor. We thank you for being able to Porque edify no us, solo hemos to venido a build ser us, conmovidos, because we not only came here to a be mover un moved sentimiento. or for feelings to be Hemos moved. venido a ser edificados, We come here Señor, to be built up, Lord, para que tu palabra transforme nuestro ser, so that your word may transform para our que tu being, palabra transforme nuestra vida. so that your word transforms our Yo lives. bendigo la iglesia, And I bless the church. bendigo la gente en las naciones de la tierra. I bless the people in the nations Donde quiera of que the usted se world. encuentre, Dios quiere levantarlo. Wherever you may be, the Lord wants to Dios lift quiere you up. fortalecerlo. The Lord wants to bring you Dios quiere strength. darle vida. The Lord wants to give Dios you quiere life. sanarte donde quiera que estés. The Lord wants to heal you wherever you may Padre, be. gracias te damos en esta tarde. And Father, we thank you in this afternoon. Te pido tu bendición I ask for your blessing sobre cada uno de nosotros. over all of us. Te damos gracias And we thank you porque tu palabra ya está obrando milagros. because your word is already doing Porque tu miracles. palabra ya está obrando sanidades. Because your word is already doing Porque tu healings. palabra ya está obrando liberación. Because your word is already doing Porque tu deliverance. palabra ya está rompiendo Because cadenas. your word is already breaking chains. Porque tu palabra ya hoy está obrando milagros. Because your word today is already making Hay miracles. milagros para tu casa, hermana Ana. There's miracles for your Hay home, Sister milagros para tu Hannah. hermano. There's miracles Hay for your
milagros para brother. tu mamá. There's miracles for Hay your milagros mom. para toda tu casa. There's miracles for all your house. Para todos los que están acá hay un milagro esperando. For those that are here, there's a miracle there waiting Tienes for que you. abrazar la palabra You need to hold on to His y words. tienes que empezar a declarar lo que Dios ya dijo. And you need to start declaring what the Lord already said. Tienes que empezar a declarar lo que Dios ya dijo. You need to start declaring what the Lord Hay un already milagro said. para ti que estás mirando esta transmisión. And there's a miracle for you that are watching this. Solamente this abraza transmission. la palabra, Just hold on to His word. que es viva, The word que that es is poderosa, life, that is powerful, que es His eficaz. word that is Y te efficient. damos gracias en esta tarde, Señor, And we thank you, Lord, porque this afternoon, recibimos la vida de la palabra, because we receive the life of la your cual nos word, transforma, the one that brings la us, cual nos the levanta one that gives us y la transformation, cual nos da vida eterna. the one that lifts us and gives Y us al eternal salir life. de este lugar, Lord, when we come out from this place, pedimos tu bendición we ask for your blessing para que tú nos guíes en el camino so that you can guide us y along our podamos way llegar con bien. and that we can go well con in our home bendición. with blessing.